Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian yang menyaksikan video ini, baik itu di pagi hari, di siang hari, sore hari, ataupun malam hari. Nah, hari ini eh, Bapak akan mengajar pelajaran PJOK di kelas 1. Nah, sebelumnya Bapak perkenalkan dulu ya, nama Bapak adalah Saiful Hamid ya. Nah, sekarang kita akan belajar gerak dasar lokomotor. Ya, yang akan kita pelajari pertama-tama adalah tentang memahami gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungannya dalam bentuk permainan sederhana. Lalu apa sih belajarnya? Nah, ini dia. Yang pertama, kita akan belajar cara menjelaskan gerak dasar lokomotor. Lalu, menyebutkan macam-macam gerak lokomotor. Ya, dari tadi Bapak bilang lokomotor, lokomotor, lokomotor. Emangnya apa sih gerak lokomotor itu? Mungkin kalian berpikir karena ada kata motornya, bisa saja motor yang bergerak. Atau karena ada seperti kata-kata lokomotif, mungkin kereta api yang bergerak. Apakah betul? Ternyata bukan. Dan bukan juga kereta api. Tapi gerak lokomotor serta motor dan kereta api itu mempunyai tujuan yang sama. Itu tujuannya adalah berpindah tempat. Agar kalian lebih memahami apa itu gerak lokomotor, mari kita tonton terlebih dahulu video di bawah ini. Ya, anak-anak perhatikan apa yang bayi tersebut sedang lakukan. Nah, itu video yang pertama. Sekarang kita lihat video yang kedua.
Adik berdiri deh. Adik berdiri. Ya, dari kedua video tersebut kita melihat bahwa kedua bayi tersebut melakukan gerak lokomotor. Nah, jadi Bapak simpulkan atau kita bisa simpulkan gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat dari satu titik ke titik lainnya menggunakan anggota tubuh kita. Jika tadi yang pertama merangkak itu menggunakan lutut, kaki beserta kedua tangannya, di video kedua bayi yang video kedua itu menggunakan kedua kakinya untuk berjalan. Nah, gerakan tersebut adalah gerakan berpindah tempat. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam gerak lokomotor. Selamat menyaksikan video berikutnya. Ya, dari video tersebut kita bisa melihat beberapa gerakan lokomotor. Di antaranya ada gerakan berjalan, berlari, meloncat, melompat, melayang, meluncur, berjingkrak, dan memanjat. Ya, sebelumnya tadi kita belajar tentang pengetahuan gerak lokomotor. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang mempraktikkan gerak lokomotor. Nah, yang pertama kita akan mempraktikkan gerak lokomotor berjalan lurus, berjalan mundur, lalu berjalan menyamping. Langkah-langkah pembelajaran praktik. Ini kan kalian akan melakukan praktik ini di rumah. Sebelumnya kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua kalian untuk membuatkan satu garis lurus. Bisa menggunakan kotak-kotak di lantai kalian ataupun membuat garis lurus menggunakan spidol, tali rapia, ataupun solasi atau solatif. Tentu saja kita harus mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu.
lalu lakukan pemanasan. Nah, untuk pemanasan, lakukan gerakan merangkak seperti bayi sebanyak 2 kali balikan. Nanti panjangnya kira-kira 3-5 meter ya. Tolong untuk bunda dan ya, ayahandanya bisa membantu anandanya ya. Lalu nanti di gerakan intinya kalian lakukan gerakan berjalan lurus dalam satu garis sebanyak 5 kali balikan atau 10 kali. Nah, langkah kaki ini tidak boleh keluar dari garis. Nanti Bapak akan contohkan dalam bentuk video ya. Lalu yang gerakan berikutnya yaitu gerakan berjalan mundur lurus dalam satu garis sebanyak 5 kali balikan juga ya, atau 10 kali. Gerakan ketiga yaitu gerakan berjalan menyamping. Di sini Bapak akan mempraktikkan 3 variasi gerak jalan menyamping. Setelah itu selesai, silahkan kalian boleh pendinginan dari video yang telah Bapak siapkan. Setelah kalian pendinginan, jangan lupa kalian berdoa kembali. Ya, baik anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang pengertian gerak lokomotor beserta dengan contoh-contoh gerak lokomotor, sekarang kita akan mempraktikkan 3 gerak lokomotor. Yang pertama kita akan mempraktikkan gerak berjalan lurus. Yang kedua kita akan mempraktikkan gerak berjalan lurus ke belakang. Dan yang ketiga kita akan mempraktikkan gerak jalan menyamping. Nah, sebelumnya untuk kalian di rumah bisa menggunakan tali rapia, bisa menggunakan solatip, lalu bisa menggunakan spidol. Nah, untuk spidol bisa menggunakan yang bisa dihapus ya tentunya. Nah, ya, yang gerakan yang pertama yang akan kita praktikkan adalah gerak berjalan lurus. Ingat, untuk gerak berjalan lurus ini tidak boleh keluar dari garis. Yuk kita mulai praktikkan. Nah, gerak berikutnya kita akan praktikkan gerak jalan mundur. Gerakan yang ketiga untuk gerakan menyamping, gerak jalan menyamping, ada beberapa variasi yang bisa kalian lakukan. Yang pertama gerak menyamping seperti ini, melompat dengan kedua kaki, kemudian sekarang melompat dengan satu kaki. Oh, tangannya, wah ya, dibuat teru atau apa? Lalu variasi yang kedua, gerakan kaki di gambar maju berdepan, tidak gambar. Nah, variasi yang ketiga, langkahkan kaki ke belakang, menyilang. Ya, lakukan secara perlahan. Ingat, patokannya tidak boleh keluar dari garis. Misalkan seperti ini.
belakang mundur pun ini gerakan yang salah, tapi harus tetap dalam ya. Nah, selamat mencoba anak-anak. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian boleh meminta bantuan kepada orang tua kalian. Sampai jumpa. Take a deep inhale in, raise those hands high overhead. Deeper breath in, keep going. Exhale, let it all out, fold all the way down. Hang loose here for a second, and then one more time. Big inhale in, reaching those hands straight up. Exhale, bring it all the way down. Last time, big inhale in. Take that hand, reach it over to one side. Focusing in on that breath, really pulling across, feeling that stretch in your side body right here. Now take a deep inhale, bring it back to center. Exhale, stretch over the other side. Once you've established that stretch, really pull into that left arm. One more deep breath here. And then deep inhale. Exhale, let it come down. Bring your left arm across your body and go ahead, hug it in tight. Turn your head towards the left. And again, really focus in on that breath. Feel every stretch. Go deeper and deeper with every exhale. Two more deep breaths. One more. Now bring that left arm up and back. Tilt it over to the other side. Feeling a nice stretch in the tricep as well as that left side body. Let that gaze fall to wherever it falls to. You don't need to look up at me on the TV screen. Once you get into that stretch, just do what feels good for your body. One more inhale. Exhale it out. Shake everything out. This time, go ahead and bring that right arm across your body and then turn your head to look towards the right. Same thing, with every exhale, pull a little deeper into that stretch. You should be feeling this in your shoulder as well as your neck. Deep inhale. Exhale it out. And go ahead and bring that arm up and back. Tilt it over. Feeling that stretch in that right side body as well as that right tricep. And again, you don't have to look up at the screen. Just let that gaze fall to wherever it's going to fall to. One more deep breath. Shake everything out. Now, from right here, we're going to step up with our left leg. Make sure you find some balance. If you have something to grab onto, perfect. If not, don't worry about it. So from right here, pull that left foot back. Now, while you're pulling that left foot back, squeeze that left butt cheek and slightly drive those hips forward, okay? You're gonna feel a deeper stretch in your quad as well as your hip flexor. Take 2 more deep breaths here. Shake it out. Now, keep that left foot back. Plant that heel down. Now what I want you to do, reach those arms up and again, squeeze that left butt cheek as tight as you can. Take a slight lean back and feel that deep stretch in the hip flexor of that left leg. Now go ahead, let that go. Bring that left leg forward. Take a slight dip in that right knee. Go ahead and reach for that left toe. Drop your head, relax your neck. If you feel like you want to do this sitting down or on the ground, feel free to do this on the ground or sitting down. But just make sure you feel that good, nice, deep stretch in that hamstring.
One more deep breath here. Other side. Go ahead, take that right leg in your right hand, pull back, and again, squeeze that right butt cheek, drive those hips forward, and again, you'll feel that stretch of the hip flexor and the quad. Deep inhale, long exhale out. Two more deep breaths here. One more time. Now, remember, plant that foot back. Make sure that heel is flat. Squeeze that right butt cheek. Reach those hands up and take that slight lean back. Feel a nice stretch in the hip flexor of that back leg. Think about reaching your chest up towards the sky. The higher you can reach that chest up, the more you'll feel that stretch. One more deep breath here. Exhale. Go ahead, bring that leg forward, bend that back leg, take a bend towards that right foot. And again, remember, sitting down, standing up, on the bench, on the chair, on the floor, whatever you need to do, just make sure you feel that stretch in that hamstring. Two more deep breaths here. Now from right here, clasp those hands behind your back, drop those arms up, feel those shoulders open up, feel that chest open up, and from right here, dive it forward. Release your neck, allow your head just to fall. Continue to reach those hands forward. Slowly bring those hands to the small of your back, and let those hands come down on the floor. Drop your head, relax your neck. Release any tension you're holding onto in your low back, mid back, now upper back. Release any tension you're holding onto in your neck, your shoulders. Take your opposite hand to your opposite elbow and let gravity take you down a little bit lower. And then from right here, take a giant inhale, breathing in as deep as you can, reaching those fingertips up towards the sky. Exhale. And give yourself a hand. Amazing job. You guys just crushed the workout. You cooled it down. I'll see you guys next time. Ya, itulah anak-anak, pertemuan pertama kita sudah selesai. Sebelum kita beraktivitas yang lain, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.